अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वफाकी काबीना का आज एक अहम इजलास हुआ। इसमें पहला फैसला तो ईसीसी की उस तजवीज़ के हवाले से था जो उसने गुज़िश्ता रोज़ भारत के साथ तजारती रवाबित की बहाली और चीनी और कॉटन दरामद करने के लिए दी थी। आज काबीना ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और कहा कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत कश्मीर में उठाए गए इक़दामात वापस नहीं लेता। तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफिका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। दूसरा अहम फैसला ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से हुआ। हुकूमत ने इसे पब्लिक करने का फैसला किया है। ये इंक्वायरी कमीशन ब्रॉडशीट को अदायगियों का मामला सामने आने पर बनाया गया था जब बरतानवी अदालत ने $29 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान से इन्हें अदा करने का कहा था। इस कमीशन के TORs में यह शामिल था कि वो पता लगाए कि 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ मुआहदे की मनसूखी के हालात और असरात क्या थे, उनका जायजा ले 2008 में पाकिस्तान की तरफ से ब्रॉडशीट और IAR के साथ तस्फिया और अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही करना और यह भी मालूम करना कि क्या ये अदायगियां जायज थी। फिर यह भी इस कमीशन ने पता लगाना था कि 2008 में $1.5 मिलियन के जो गलत आदमी को अदायगी की गई उसके जिम्मेदार अफराद या अफसरान कौन से हैं जिन्होंने गैर मुतल्लका शख्स को अदायगी की। फिर इस बात की भी निशानदेही इसे करना थी कि क्या लंदन बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत में सालसी और उसके बाद लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडशीट से मुतालिक अपील की जो पूरा प्रोसेस था, क्या उसकी पैरवी ठीक तरह से की गई। इन तमाम मामलात के हवाले से ऐसे फर्द, इदारे या अथॉरिटी का तयन करना जो गफलत, मिसकॉन्डक्ट या मजमूम मकासद के तहत काम करने के जुर्म के मुर्तकिब हुए। इस रिपोर्ट के जो मंदरजात अभी तक जो है वो सामने आए हैं, उनके मुताबिक जो है वो ये पता चला है, इस कमीशन की फाइंडिंग्स ये हैं कि कमीशन के काम शुरू करने से पहले ही ब्यूरोक्रेसी अपने बचाव के लिए एक घोंघे की तरह अपने खौल में छुप गई। फिर इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन और महकमों की तरफ से अदम ताउन ने गांधी जी को भी मात दे दी। मुतल्लिका रिकॉर्ड को छुपाने, गायब करने और ठिकाने लगाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान के लंदन हाई कमीशन से भी रिकॉर्ड गायब था। ताहम नैब के पास खतो किताबत का कुछ रिकॉर्ड मौजूद था। खुशकिस्मती से नैब रिकॉर्ड की जो फराहमी थी उसके लिए नैब को मुस्तैद पाया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने वाले जस्टिस अजमत सईद शेख ने 2 और रिमार्क्स भी अपनी इस रिपोर्ट में तहरीर की। एक जगह उन्होंने लिखा कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गिदड़ों की आवाजें भी आती थी जो कि मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकी। दूसरी जगह उन्होंने लिखा, जब मैं करप्शन को देखता हूं तो मैं खुद को सच्चाई तलाश करने पर मजबूर पाता हूं, मैं मुनाफिकत को हज़म नहीं कर सकता। अब ये उनका इशारा किस तरफ है ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। हुकूमत ने इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का ऐलान भी कर दिया है। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBR में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में।
हुकूमत एक रवायत बना रही है कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। ये एक खुशाइंद बात है। शुगर, पेट्रोल और अब ब्रॉडशीट के मामले पर कार्रवाई कर रही है। अपोजिशन इन हुकूमती कार्रवाइयों को किस तरह से देखती है, एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन साथ ही साथ इस काबीना इजलास के बाद एक और फैसला सामने आया। हुकूमत ने ये इशारा भी दिया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस बैंकों के रेफरेंस को भी दोबारा खोला जा सकता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक और अहम सवाल ये भी है कि हुकूमत के लिए सियासी बहरान जो है वो खत्म, ऐसा लगता है कि थम गया है। अपोजिशन अपने मसाइल में उलझी हुई है। हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन की मनफी सियासत की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाती। क्या अब हुकूमत डिलीवर कर पाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली आज की डिबेट में जो मेहमान शरीक है मैं तारुफ करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई आपका। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चांडियो साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगे। निहाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले ब्रॉडशीट के मामले पर बात करना चाहता हूं और फिर जो भारत के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया उस पर बात होगी। चांडियो साहब आपसे इस डिबेट का आगाज कर लेते हैं। हुकूमत मामलात सामने आते हैं, कमीशन बनाती है, रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट सामने आ जाती है, कार्रवाई का ऐलान भी करती है। किस तरह से देखते हैं, ठीक रवायत हुकूमत जो है वो सेट कर रही है? मेरे ख्याल में ऐलान करना और है, अमल दरामद और है। इस हुकूमत ने बड़े ऐलानात किए, अच्छा, लेकिन नतीजा क्या निकला है? अमल दरामद क्या हुआ है? इस रिपोर्ट के हवाले से भी मैं काफी दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूँ। हुकूमत में था कि अमल दरामद नहीं हो रहा है, लाताल्लुकी से हो रही है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने मीडिया में पढ़ा है चंद दिनों में वो यही है। हर तरफ से बोझ हुकूमत पर है कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, मगर अब ये जो एक्शन हुए हैं, जिस तरह से शुगर के हवाले से हुकूमत, अब जाहिर बात है जहांगीर तरीन के हवाले से भी एक्शन हो रहा है, FIA जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहा है। फिर पेट्रोल पर हमने देखा कि नदीम बाबर को ओहदे से अलग होने का कह दिया, और अब ये इस पर भी जो है वो फौजदारी मुकदमात का तो कहा है। तो आपको लगता है कि ये हुकूमती इकदामात काफी हैं, ठीक हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने ऐलानात बड़े किए। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से लेकर आज तक सैकड़ों ऐलानात किए। अमल दरामद किस पे हुआ है वो हमें बता दे, वरना मैं 200 बता सकता हूं आपको ऐलानात, हम एक भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा शुगर के लिए वो सब पकड़े गए, हुआ क्या? इसमें भी ऐसा ही है। मैंने कहा ना मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मैं पढ़ता रहा हूं। हर तरफ से जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की गई कि वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। ऐलान और चीज है, अमल दरामद और चीज है। इन्होंने सवा ऐलानात के कुछ भी नहीं किया। घर बनाए, ऐलानात किया, तो और वो क्या मुफ्त का खाना चलाया, लंगर ऐलान किया, प्रोटोकॉल ऐलान किया, गवर्नर हाउस में गिराने के ऐलान किए, वजीर में इदारा खोलने का ऐलान किया, और ये अंडे देकर अंडों में से मैशत खड़ा करना ऐलान किया, लोगों में मुर्गियां तकसीम करने का ऐलान किया, कट्टे बेचकर मैशत। ऐलान तो उनके यार बहुत है। असल बताएं इन्होंने अमल दरामद क्या किया, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए इन्होंने क्या फैसले किए? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं इशू जो है वो वहीं पर रहते हैं। बट निहाल हाशमी साहब, आप क्योंकि खुद भी वकील हैं, ये ब्रॉडशीट का मामला जाहिर बात है बहुत ज्यादा डिस्कस होता रहा है टॉक शोज वगैरह में। बड़ा मुतालबा था कि हुकूमत जो है वो कार्रवाई करे। अब जबकि ये कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, इस मामले को देखते हुए आपको लगता है कि आइडेंटिफिकेशन ठीक हुई है, और फिर जो कार्रवाई का कहा गया है वो भी सही इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक आधा अधूरा कमीशन रिपोर्ट है। अगर आपको अच्छा के हवाले से बात करने की, तो उसमें जब बात करेंगे तो नैब का भी किरदार आता है, और जिन लोगों ने वो मुआहदे किए थे उनका भी किरदार आता है, जो लोग उस वक्त नैब के करता धरता थे उनका भी किरदार आता है, जिन लोगों ने किट के साथ मामलात किए उनका भी किरदार आता है, जिन लोगों ने $29 मिलियन इन एडवांस इंग्लैंड के जो हमारी एम्बेसी है बरतानिया में,
وہاں بھیجوانے کا جو کردار ادا کیا وہ بھی سامنے آتا ہے. پھر یہ کردار بھی سامنے آنا چاہیے کہ براڈ شیٹ کے جو مالک ہیں, جو سی ای او ہیں کاوے موسوی, ان کی باتوں کو سننا چاہیے, وہ بھی دیکھنا چاہیے کیا. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے معاہدے کیے, جو لوگ اس وقت پروسیکیوٹر تھے, جس میں کہا گیا تھا کہ ایون ان پاکستان اگر کوئی چیز آپ ڈریگ آؤٹ کریں گے تو 20% ول بی پے ٹو یو ہوسو ایور, آپ کریں یا پاکستان سے کہیں سے ہو. تو یہ ساری چیزیں یہ آدھی ادھوری ہے, یہ صرف ایک آئی واش ہے. اور ویسے نیب کے حوالے سے تو ابھی تک نیال بھائی ایسا ہے کہ کچھ انفارمیشن آ رہی ہے, کچھ اس کے جو ہے وہ صفحات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. نیب کے حوالے سے جو کچھ پتا چلا ہے اس رپورٹ میں, اور فواد چودھری نے تو خیر اس کی تصدیق کی ہے, انہوں نے جو آپ کے دور میں چیئرمین نیب تھے ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے, اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے, اور اس کو جو ہے وہ ڈارکسٹ ایرا جو ہے وہ 2013 سے غالباً 2017 تک کا جو ہے وہ بنتا ہے. جو فارمر چیئرمین نیب ہے چودھری قمر زمان صاحب, ان کے حوالے سے تو وہ بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. That was not the darkest day. Entire whole is a nightmare. But the darkest day starts when the NAB entered into an agreement with the broadsheet. اس وقت چیئرمین کون تھا, اس وقت پروسیکیوٹر جنرل کون تھا, اس وقت ایڈوائزر کون تھا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اٹارنی جنرل کون تھا, اس وقت ان بٹوین دا لائنز کون کام کر رہا تھا, کس نے تحقیق کیا کہ براڈ شیٹ کی وہ حیثیت ہے کہ نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ براڈ شیٹ سے یہ معاہدہ جو کیا تھا 20% کا ریکوری والا معاہدہ, یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر وہ عوامل دیکھنے کی بات ہے, کن بنیاد پہ وہ معاہدے کو تنسیخ کیا گیا, منسوخ کیا گیا. تو یہ بہت ساری سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں. میں ایز اے لائر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب انیشیٹ جو ہوتا ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پلینٹ کو, پٹیشن کو, کسی بھی چیز کو. فرسٹ ڈاکومنٹ کہاں سے ہوا, کس نے سائن کیا, پہلا میٹنگ کس نے کیا, کون اس وقت چیئرمین تھا, کون پروسیکیوٹر تھا. تو یہ آدھا ادھورا ہے. اس سے تو جو کمزور لوگ ہیں افسر شاہی میں ان کو پکڑا گیا اور ان کی گردن کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادروائز یہ اس کے اندر کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ادھوری ابھی بھی رپورٹ ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں؟ میں صداقت علی عباس صاحب, یہ گفتگو آپ نے سن لی, میرا خیال ہے ابھی بھی شک ہے آپ پر اپوزیشن کو. رحمان صاحب بہت شکریہ. کر دی, کارروائی کا بھی کہا ہے. دیکھیں یہی آپ کہتے تھے نا کہ کیا تبدیلی ہے, کیا نیا پاکستان ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ چینی کی بات آپ نے کی اور آپ نے ترین صاحب کا ذکر کیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جہانگیر ترین صاحب کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں تھے کہ ہم دیکھیں گے جس دن رپورٹ آئے گی, ہم دیکھیں گے جس دن ان کا نام آئے گا, ہم وہ پبلک نہیں ہوگی, پہلی بنے گی نہیں. تو یہ سارے ماضی میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, بیکاز اس کی ایک وجہ ہے, عمران خان کی نہ تو شوگر مل رہے ہیں زرداری صاحب کی طرح, نواز شریف صاحب کی طرح, نہ کوئی آٹے کے مل رہے ہیں, نہ ان کا مرغیوں کا کاروبار ہے, نہ دودھ کا کاروبار ہے, اور نہ باقی ہر جگہ پہ کوئی فالودے والا اور کوئی چینی والا اور وہ طرح معاملہ ہے نہیں. اس لیے عمران خان کو عوام کی سپورٹ ہے, اور یہ جو مرضی یہ بات کریں, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا. بیچارے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دور چوری چکاری کا دور تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پچھلے جو 10 سال گزرے اس میں یہ سارا کچھ ہم نے اس پہ آنکھیں بند رکھی. ان کو پتہ ہے کہ جب احتساب آئے گا تو ان کے دونوں کے جو لیڈران ہیں ان کا ڈائریکٹ نام آئے گا. تو بہرحال میں تو بہت خوش ہوں, آپ اس پر سروے کر لیں, پاکستانی عوام بھی بڑی خوش ہے. ایک بات لوگ ابھی ہم سے شاید ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا, لوگ ہمارے ناراض ہیں, وہ یہ کہ یہ چوری کیا ہوا مال واپس جب آئے گا تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو تب سکون آئے گا اور تب ہماری تحریک کامیاب ہوگی. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اور یعنی آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا جواب ہے کہ 10 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے چون چرا نہیں کی سارے ایشو پہ. اب ان کو یاد آ گیا وہ مشرف کا دور تھا, اس وقت پروسیکیوٹر کون تھا, نیب کے چیئرمین کو پکڑے نیب کے چیئرمین کو, ان تمام چوروں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ کے تو ان کا حساب کتاب ہوگا اور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ مطمئن نہیں ہے, ہمیں ان کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے عوام پاکستان کو مطمئن کرنا ہے. ہوتی ہے کہ آپ کے ایکشن ہے, انکوائری دیکھیں مقدمات بھی ہیں اور انکوائری رپورٹس پبلک ہوتی ہے, اس پر تو اپریشیٹ ظاہری بات ہے کرنا بنتا ہے, لیکن
जो इशू है वो हल नहीं होते। वो अपोजिशन शुगर का हवाला देती है, वो प्राइसेस का हवाला देती है, पेट्रोलियम के हवाले से भी बात की जाती है। मसाइल आपके ख्याल में क्यों नहीं हल होते, बावजूद इसके कि वो चीजें भी सामने आ जाती हैं? किस वजह से हुए वो कमीशन की रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आ जाती हैं? रहमान, आप एक खुद वकील हैं, आप लॉ की बैकग्राउंड है, आपका क्या ख्याल है कोई केस बनाने के लिए को रातों रात शहबाज शरीफ की तरह उंगली हिलाएं, इसको बंद कर दें, इसको फर्क कर दें, इसको निकाल दें? अच्छा। ऐसा तो नहीं होता ना। आपने चीनी की रिपोर्ट जब निकाली तो उसके बाद कितना बड़ा एक नेटवर्क, आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जिसको अनर्थ करना था वो अनर्थ हुआ। अब हमारी कौम से कमिटमेंट है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, जो एविडेंस की कलेक्शन है और एविडेंस की जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है जिस पे कल केसेस, वरना तो ये आपको पता है ये चोर जेल में जाते हैं और बाद में आपको, मुझे, मीडिया को, अदालतों को विक्ट्री बना के बाहर हमारे मुंह चढ़ाते हैं हमें आगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो। जो कुछ ब्रॉडशीट ने बताया कि ना सिर्फ मुल्क लूटा गया बल्कि मुल्क का जो निजाम था जिसने लूट मार बचानी थी उसको भी उन्होंने करप्ट किया। तो मैं ये जुमला मुकम्मल कर लूं कि हमें इनको राजी नहीं करना जिनके 2-2 दर्जन केसेस हैं करप्शन को, हमें अवाम पाकिस्तान को राजी करना है। सवाल आपका जेन्युइन है कि कब इनसे पैसा वापस आएगा। क्या करें, इनकी बीमारियां नहीं खत्म होती। जी निहाल भाई, उन्होंने कहा आपको मुतमईन करना भी नहीं है हमने। रहमान भाई, मेरे आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्यारी बात की। मैं ये कहना चाह रहा था कि सदाकत ने कहा कब पैसा वापस आएगा। या तो लेने के देने पड़ गए। ये जिस नवाज शरीफ साहब को पकड़ना चाहते थे, इल्जाम लगा रहे थे, उल्टा हुआ ये कि लंदन कोर्ट्स ने ऑर्डर किया ब्रॉडशीट को कि आपने एवन फील्ड को गलत अटैचमेंट के लिए किया था। तो ब्रॉडशीट को पेमेंट ये कर रहे, पैसा क्या लाते, पैसा दे गए। उन्होंने कहा पैसे कम बताएं, ज्यादा पैसे बनते थे। उस ब्रॉडशीट ने फिर नवाज शरीफ साहब को पेमेंट की कि लंदन की अदालत में हमने आप पे गलत इल्जाम लगाया था। तो ये लेने के देने, पैसा लाना क्या था, इनसे लाया नहीं जा सकता। तो ये जो चोर है वो इनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे खिलाफ तो कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ। हमें तो लंदन कोर्ट ने कहा कि जी इनको पेमेंट करें आपके, आपने इन पे गलत इल्जाम लगाया है। ठीक, वो केस उन्होंने वापस लिया। मगर चांडियो साहब, आज एक और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो फवाद चौधरी काबीना के फैसलों के हवाले से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्विस बैंकों का जो रेफरेंस है इसका रिकॉर्ड जो है वो गायब हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब की अगर एक्विटल हुई थी तो वो इस बुनियाद पर हुई थी क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं दिया जा सका, और अब क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड फिर से जो है वो उनके पास आ गया है तो ये उन्होंने इशारा दिया कि ये खोला जा सकता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो आपकी क़यादत के हवाले से स्विस बैंक रेफरेंस की जो है वो आज बात की उन्होंने? हम मुतमिन हैं। इन्होंने और इनके और बुजुर्गों ने बड़े केसेस खोले, बड़े चीजें बनाई, मसनूई सारी गवाहियां जमा की, रिकॉर्ड जमा किया, पेपरों पे पेपर निकाल रहे थे, दस्ते सारे जमा हो गए। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। अदालत ने बरी किया। इनकी माफी नामे से हम नहीं छूटे। जरदारी साहब इनकी रियायत पर बरी नहीं हुए, वो अपनी इंक्वायरी और अपनी बेगुनाही की बुनियाद पर रिहा हुए। अब इनका ख्वाहिश है कि किसी तरह ब्लैक में, पीपल्स पार्टी की क़यादत ब्लैक में नहीं होगी। आप कुछ भी कर ले, आप जो मनवाना चाहते हैं, हमें पता है आप क्या बातें मनवाना चाहते हैं। आप क्यों ये करना चाहते हो कि मामला इस अंदाज से चले। हम नहीं हटेंगे। आप हमारी सूबाई खुद मुख्तियारी की तरमीम को तरमीम को वापस करवाना चाहते हैं। सारे दबाव वो हैं, ये कर दें, ये कर दें, असल आपका चेहरा उस तरफ है। ऐसा नहीं होगा। हमारी तरफ से आपको इजाजत है। आपने बड़े केसेस हम पर खोले, बहुत केसेस खोले, लेकिन अभी इन्होंने कहा, सदाकत हमारा छोटा भाई है, इन्होंने कहा हम आवाम को मुत्तमिन करना चाहते हैं। आपने पेट्रोल की कीमतों में भी आवाम को मुत्तमिन किया है, आपने गैस के मामले में भी आवाम को मुत्तमिन किया है, आपने दवाइयां महंगी करके भी आवाम को मुत्तमिन किया है, आपने चीनी महंगी करके भी आवाम को मुत्तमिन किया, आपने ये सारे जितने काम किए आवाम को मुत्तमिन करने के, कुछ भी आवाम आपसे मुत्तमिन नहीं। आवाम आपसे बेजार है, आवाम आपसे तंग है। अब आप कहते रहेंगे मीडिया पे बैठकर, भले करें, लेकिन आप बाहर तो निकले, लोग आपको कहते क्या है, बताएं तो सही ना। सो मैं वापस आता हूं। हम किसी भी बात से नहीं, ये ब्रेक के बाद जरा पूछता हूं, ब्रेक के बाद, हाँ राइट चांडियो साहब, ये जरा बात वापस आते हैं। तो जो अपोजिशन की बड़ी तनकीद थी कि भारत के साथ जो तजारती रवाबित की बहाली, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है, काबीना ने यह भी फैसला किया है कि
जब तक जो है वो 5 अगस्त वाला इक़दाम भारत वापस नहीं करेगा, जो शुगर है या कॉटन है उसकी दरामद की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। इस पर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। काबीना के फैसलों की बात हो रही है। चांडियो साहब, ये आज एक और फैसला हुआ जो चीनी और कॉटन दरामद करने का भारत से जो फैसला था, जिसकी कल ईसीसी ने तजवीज दी थी, बड़ी तनकीद हो रही थी उस पर। आज कैबिनेट ने वो डिसीजन रिवर्स कर दिया और कहा है कि जब तक 5 अगस्त वाला इक़दाम भारत वापस नहीं लेता तब तक जो है वो ये ऐसा होना मुश्किल है। वो किस तरह से देखते हैं? तनकीद थी लेकिन आज हुकूमत ने ये फैसला वापस ले लिया। जब कश्मीर के खिलाफ जो हमारी सालमियत की जमानत है, जिसको हम अपनी शहरत समझते हैं, उसके हवाले से जो हिंदुस्तान के फैसले थे जब हो रहे थे उनकी हैसियत के मुतालिक, तो ये हुकूमत खामोश बैठी थी। जैसे उनके अपने अपने प्यारे प्यारे लोग फैसले कर रहे थे, ये बिल्कुल नहीं बोले। जब सारे फैसले हो गए तो इन्होंने एहजाज का फैसला किया। अभी जिस फैसले की आप करते हैं, हिंदुस्तान के साथ कारोबारी सरगर्मियों को फिर नए से शुरू करना, वो मुआहदे को जिंदा करना, तो कल तक तो इस बात पर हुकूमत की तरफ से बगले बजाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये मामला पाकिस्तान के लोगों को कबूल नहीं, ये पाकिस्तान के गैरतमंद कौम को कबूल नहीं, उन पर एहतजाज किया जा रहा था। ये दबाव में आए हैं, दबाव में आकर पीछे हटे। अच्छा। वरना ये तो खुश हो रहे थे। आप पढ़े, आज के अखबारें देखे, आज की मीडिया देखे, ये खुश हो रहे थे, बहाल हो गए, ताल्लुकात बहाल हो गए। इनके मिनिस्टर साहब ने, कारोबारी ने, वो तो बातें भी करना शुरू की, लेकिन ये अवाम के दबाव के आगे कमजोर पड़ गए। अवाम का दबाव हिंदुस्तान के हक में किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोग जारियत नहीं करते, पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई है। हम नहीं कहते कि उनके खिलाफ जारियत हो, लेकिन अपने वकार के लिए तो बात करेंगे, अपने खुद मुख्तियारी की तो बात करेंगे। आपको लगता है ठीक फैसला किया है की तो बात, जो ये वाला जो फैसला है? जी चांडियो साहब, आप मगर ये तो आप कह रहे हैं ना कि ये वाला जो फैसला है ये ठीक फैसला है। देखिए, मजबूरी में फैसला तो ठीक किया है ना, अपनी खुशी से तो फैसला नहीं किया। इनकी खुशी का तो फैसला कल था, अब ये दबाव में, मजबूरी में। चलो जैसे भी हुआ, कम से कम लोग तो खुश होंगे इस फैसले से। चलें ठीक है। ये सदाकत भाई, ये क्या हुआ है? कल तक तौजीहात दे रहे थे, कल तक जस्टिफाई किया जा रहा था ईसीसी की इस डिसीजन को, आज कैबिनेट ने इसको रिवर्स कर दिया है। रहमान, जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? आपके मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ डिविजन हैं। जो आपका इकोनॉमिक डिवीजन है या जो आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को कारोबार में फ़ायदा होना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से प्रपोजल आई, प्रपोजल जब बड़े फोरम पे गई तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे नुकसान देखे, और अगर अवामी दबाव भी है तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर अवामी हुकूमत है वो अवाम की किसी राय पे अपना कोई फैसला वापस देती है तो इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? ये तो ये है कि पॉलिसी होती है। मेरा ख्याल है अगर ईसीसी, देखें, पॉलिसी तो बनानी है, हुकूमत ने बनानी है, विजन तो सामने भारत के साथ तजारती रवाबत रखने या नहीं रखने, इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। तो क्या ईसीसी को इस पॉलिसी का इल्म नहीं थे, या ईसीसी और हुकूमत में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि कम से कम इस पॉलिसी के हवाले से वो पता हो? का मैंडेट सिर्फ और सिर्फ मईशत के लिए फैसले करना है। अच्छा, उसका कोई काम नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी को, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कंसिडर करें। एक बड़ा फोरम है जहां पे आपको हर तरह की सिक्योरिटी की इनपुट, आपके सिक्योरिटी के इदारों की इनपुट, आपकी फॉरेन पॉलिसी की इनपुट, आपने कौन सा फैसला करना है कौन सा नहीं करना, उस पर डिस्कस हुआ। यूएन कराए ये इनको असल में है कि वो कल को उनकी सरबराही में एक फैसला होता है और आज कैबिनेट जो है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसमें क्या कैबिनेट से वो ऊपर है? कोई ऐसी बात पे वजन नहीं है आपकी इस बात में। एक लोअर फोरम है, अच्छा, वो प्रपोजल देता है, और बड़ा फोरम इसीलिए होता है वो रिकंसीडर। ये तो इनका ये पीडीएम जो लुटी पुटी पीडीएम है, इनका ख्याल था कि अब हम कश्मीर करके ना, जो हम आवाम में बेवकत हुए हैं, लोग हमारे साथ निकले नहीं, तहरीक हमारी जो है उसने हुकूमत से लड़ना था, आपस में इनकी वो क्या, एक की चोंच और दूसरे की दुम गई। तो ये चाहते हैं कि इनको कोई इशू मिले, उस इशू पे ये इमरान खान के खिलाफ जो इनका बुग़्ज़ है वो निकाले। बेचारों को ये इशू भी नहीं मिला। मैं समझता हूं कि ये सैनिटी इसमें एक दानिशमंदी की बात है कि हुकूमत ने फैसला किया कि जी नहीं, हमें
اس وقت اس طرح کے موقع کو اگر ہم کریں گے تو ہمارے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ کشمیر کاز خالی کوئی ٹریڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس پہ 50 اینگل پہ وہ کام چل رہا ہے. لیکن اگر میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مولا بخش چانڈیو صاحب سے اور نہال صاحب سے یہ یہاں پہ ہماری تعریف کریں گے کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا, آپ نے جمہوری فیصلہ کیا. وہ تانے کیا دے رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ ہے, تو عوام ہماری ہے کہ دباؤ میں اگر ہوا تو کوئی ایسا بھائی عوام بھی ہماری ہے, ہم عوام کے ہیں, ہم نے اور عوام نے مل کے آپ کو نکالا ہے. آپ باہر بیٹھ کے تو ٹھیک ہے کھیلیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہال ہاشمی صاحب سے پوچھ لوں, نہال ہاشمی واقعی آپ کو ایک ایشو سے انہوں نے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے, آپ کو عوام لائی ہے زبردست, وہ کہتے ہیں عوامی دباؤ میں کیا تو آپ تو سارے مانتے ہیں کہ آپ سارے سلیکٹڈ ہیں. شاید خاقان صاحب کہتے ہیں ہم سارے ہی سلیکٹڈ ہیں, ہم تو الیکٹڈ ہیں, ہم تو کبھی سلیکٹڈ نہیں کہتے اپنے آپ کو. اچھا اگر میں بولنے میں رحمان بھائی ضرور ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں آدھے گھنٹے کی جو وہ نمائشی تھی وہ کافی کیا پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے. میں اس بات کی بھی تعریف کروں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سفیر بنوں گا کشمیر کے کاز کا, اور میرے خیال سے دنیا کے 150 ملکوں میں وہ جا چکے ہیں. میں ان کی تعریف کروں گا کہ ان 150 ملکوں سے بہت زبردست حمایت ان کو مل چکا ہے. میں یہ تعریف کروں گا کہ جناب وہاں سے جو کرفیو تھا وہ لفٹ کروا دیا ہے. میں یہ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے سرحد کھول دی ہے. میں یہ تعریف کروں گا کہ ہماری فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے. میں یہ ضرور تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ خط کے جواب انہوں نے دیے ہیں. تو جناب والا میں تعریف کیے بغیر رہ نہیں دور میں 50 دفعہ حملے کیے جا کے کشمیر کے اوپر انہوں نے جیسے آپ نے اپنے دور میں کشمیر آزاد کروا لیا تھا. میں تعریف کروں گا, ذرا 1 منٹ سن لے کہ وزیر خزانہ ایک بہت اہم آدمی ہوتا ہے, اس کا پہلا پریس کانفرنس تھا, اور میں اس تعریف کروں گا پاکستان کی عوام کی اور پی ڈی ایم کے کہ اس کے دباؤ کے وجہ سے اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, ورنہ عوامی غیظ و غضب کو یہ سہار نہیں سکتے تھے. تو میں یہ ضرور تعریف کروں گا. ان کی بھی تعریف کروں گا کہ 150 ممالک یہ چکر کاٹ چکے ہیں. ان کی بھی تعریف کروں گا کشمیر میں جو جھنڈے پاکستان کے بلند کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب جا کے قومی ترانہ بجا رہے ہیں. اس کی بھی تعریف کروں گا کہ کشمیر کے جو لوگ ان کی طرف نہیں, آپ نے تعریفیں تو نہال بھائی اب بہت کر رہے ہیں, بٹ یہ بتائیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ اب والا جو فیصلہ ہے, کل ایک ای سی سی کی تجویز تھی, انہوں نے کہا کہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, ای سی سی نے تجویز کی, کیبنٹ نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. سو اس میں کوئی انہونی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. نہیں, یہ ایک بہت بڑی گیم تھی کہ پہلے کشمیر کو تقسیم کیا جائے, اس کو انڈیا کے کوت میں دیا جائے, پھر انڈیا کو کہا جائے کہ آئیں ہم ٹریڈ کی بات کریں. اس سے باہر کے بھی ڈانڈے ہلتے ہیں. یہ ایک لوکل سازش نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. یہ وہ سازش ہے جس میں کہ پاکستان کے عوامی نمائندوں کو باہر رکھ کر کے سلیکٹڈ کو اس ملک میں بیٹھایا جائے تاکہ ہم انڈیا کی منڈی بن جائیں, تاکہ کشمیر کو ہم تشتری میں بیٹھال کے ان کو دے دیں, تاکہ ہم گھٹنے ٹیک دیں انڈیا کے سامنے اور بیٹھ کے بات کریں. ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, ہماری اپنی سوورن پارلیمنٹ ہے. ہوتے کون ہیں یہ پاکستان اور کشمیر کا سودا کرنے والے؟ اچھا ٹھیک. چانڈیو صاحب یہ وہ کہتے ہیں پروسیجرل میٹر ہے, پروسیجرل میٹر پر اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں سے کوئی بہت چیز بنانا چاہتی تھی, اپوزیشن ایک ایشو بنانا چاہتی تھی, تو آج ہم نے بس سامنے رکھ کے جو ہے وہ ایک ٹھیک فیصلہ کر لیا. اگر ایسی کوئی تجویز, کوئی غلط تجویز آئی بھی تھی. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ عوامی دباؤ کے تحت, تو صداقت نے کہا فیصلہ تو اچھا ہوا. میں نے کہا عوامی دباؤ کے تحت مجبوری میں بھاگنا جو آپ کا تھا وہ اچھا تھا. میں نے اس کی تعریف کی ہے, میرے پہ ان کی تنقید نہیں کی. جو آپ نے کیا ٹھیک, لیکن آپ کل تک تو بگڑے بجا رہے تھے. آپ نے فیصلہ کر کے پیچھے بھاگنا یہ آپ کی روایت ہے. آپ کسی پاکستان کے دنیا کے کسی سیاستدان نے نہیں یہ کہا کہ یو ٹرن لینا انقلابی لیڈر کا کام ہے. یہ واحد ہمارے دانشور بالکل ماڈرن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یو ٹرن انقلابی کام ہے. تو یہ بھی ان کا یو ٹرن ہے, عوام کا دباؤ تھا. لیکن اگر اچھائی ہو جائے اس میں بھی دباؤ میں تو ہم غلط نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ کو کہتا ہوں انہوں نے یہ تو بتایا عوام کے لیے کیا کیا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں عوام کو خوشیاں دینے کے لیے کیا کیا ہے. ایک ہی جرم آپ کا ایسا ہے مہنگائی والا جو آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا, اور آپ اس جرم سے جال بھی نہیں چھڑائیں گے. اب اربوں روپے کما کر
اربوں روپے کما کر اس کے بعد کسی کو آپ برطرف کر دیتے تو کیا لوگ آپ کو معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عرصے دراز تک آپ نے ان کو اجازت دے رکھی، لوٹ مار انہوں نے کی ہے، پیٹرولیم میں اس میں اب وہ بھائی برطرف کر دیا، اور جی بڑا کمال ہو گیا۔ یہ کمال نہیں ہے، لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ جس نعرے پر آپ آئے تھے اب جو نئی چانڈیو صاحب یہ نئی ٹیم جو میدان میں اتاری جا رہی ہے، معاشی ٹیم، کیا اس سے کوئی امید ہے آپ کو؟ ذرا یہ بریک کے بعد آپ ذرا اس کا جواب دیجئے۔ حکومت ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوچ رہی ہے کہ اس مہنگائی کا جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ مہنگائی کی بات بریک پر جانے سے پہلے چانڈیو صاحب نے کی۔ صداقت بھائی اب آپ کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنے دیتے، آپ کو الجھا کے رکھتے ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ منفی سیاست ہے۔ لانگ مارچ کی باتیں اس وقت ہو رہی تھیں، اسٹیفوں کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب تو وہ طوفان رک گیا ہے، تو اب حکومت ڈیلیور کر پائے گی یہ نئی معاشی ٹیم کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو طوفان جو تھا وہ چائے کی پیالی والا طوفان تھا۔ اچھا، کیونکہ کسی بھی عوامی تحریک کے پیچھے عوام کا کھڑا ہونا ضروری ہے، اور عوام کھڑی ہوتی ہے اس لیڈرشپ کے پیچھے جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ اگر سب عوام کو پتا ہو کہ یہ صرف اور صرف دباؤ ڈال کے، آپ کی انرجی تو صرف ہوتی تھی نا۔ نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں ایک جملہ سن لیں، ایک جملہ جانے دیں کہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اپنے چکر میں اپنے کیس معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے عوام نہیں نکلے، اس لیے یہ تحریک تو فلاپ ہونی نہیں تھی۔ ہمیں اس کا کوئی دباؤ نہیں تھا، ہمیں ضرور دباؤ تھا اپنی گورننس کا، اور جو خاص کر معیشت جس برے طریقے سے، آپ سنتے ہیں نا 5.8 گروتھ تھی، پتہ کون سی گروتھ تھی؟ وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ، ادھار پہ لی ہوئی گروتھ، جس سارے 5 سالوں میں مسلم لیگ نون نے ایکسپورٹ کی منفی گروتھ رکھی، اور پاکستان کو جو پیپلز پارٹی کا 2.5 ارب کا خسارہ تھا اس کو جا کے 20 ارب ڈالر پہ خسارے پہ چھوڑ کے نواز شریف یہاں سے بھاگ گئے، اسحاق ڈار بھاگ گئے، شاہد خاقان کی جہاز پہ بیٹھ گئے۔ اس خسارے کو لے کے پاکستان کے ریزرو ختم ہوئے لٹی پٹی یعنی حالات، اور پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو اس پاکستان کی جو معاشی ٹیم چیزیں ٹھیک تھی، تو اب یہ نئی ٹیم کی تیاری سنیں نا، اس میں نئی ٹیم کو میدان میں اتارنے کی تیاری ہوئی، انہوں نے اس کو کر کے آج آپ کو پتا ہے ڈالر 168 سے 152 روپے پہ آ گیا، 53 پہ آ گیا، اور یہ اس طرح اسحاق ڈار کی 2 نمبری سے نہیں آیا، یہ نیچرل ہے، کوئی ہم اس کا نہیں کھڑے ہوئے، خود کھڑا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ریزرو 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے، جو اس وقت 6-7 ارب تک پہنچ گئے تھے۔ تو پاکستان کی معیشت سٹیبل ہوئی ہے۔ ہاں، ہم نے سیاسی کام نہیں کیا، اس لیے ہم ان پاپولر ہوئے، ہم نے سیاسی طور پہ غیر مقبول فیصلے کیے، لیکن پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا۔ اب ہم نے ٹیم ڈرائیور چینج کیا ہے، اب گاڑی کو ایک اور پیس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس جو ریفارم تھا، جو ہمارا فائنینشیل ڈسپلن تھا، اس کا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستانی لوگوں کو گروتھ بھی آئے گی، ایکسپورٹ بھی بڑھے گا، اور جو نواز شریف کے 5 سالہ بلیک ایک دور تھا اس کی بجائے انشاءاللہ ایکسپورٹ جب بڑھے گی تب پاکستان۔ نیال بھائی، گاڑی کو ایک اور گیئر لگا دی ہے حکومت نے، وہ کہہ رہے ہیں اب سپیڈ پکڑے گی گاڑی۔ دیکھیں سر، نئی بوتل میں پرانی شراب اڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شراب میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بڑی تیاری ہے، میری بڑی ٹیم ہے۔ ان کے پوسٹر بوائے جناب اسد عمر صاحب تھے، پھر انہوں نے 2017 میں کہا ہماری بڑی تیاری ہے، پھر 2018 اور 17 میں وہ کہتے رہے کہ 90 دن کے اندر ہر چیز چینج ہو جائے گا، پھر ان کے کیبنٹ کے لوگ کہتے تھے کہ $200 تو وہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے، 100 منہ پہ ماریں گے اور 100 ہم لیں گے۔ پھر ابھی میرے بھائی صداقت کہنے لگے کہ اس ملک کی معیشت، تو جناب قرضوں کا جو حجم انہوں نے بنایا ہے وہ ذرا ان سے پوچھیں، اگر ماضی کی حکومتوں نے قرضے لیے تو قرضے نظر آتے ہیں کہ کہاں لگائے، لوگوں کے پیٹ میں اناج بھی جا رہا تھا، لوگوں کے گھر بھی بن رہے تھے، روزگار بھی چل رہا تھا، بجلی بھی سستی تھی، گیس بھی مل رہا تھا۔ آپ ان سے پوچھئے یہ جو قرض لیتے رہے 1 پیسہ واپس بھی نہیں کیا، تو یہ وہ قرض کہاں پہ لگاتے رہے، کیسے لگاتے رہے، کیا وہ پرانی شراب؟ نیال بھائی، آپ کے اپنے جو اپوزیشن کے حالات ہیں، یہ کیوں حکومت جو ہے وہ اس قدر تانے دے رہی ہے؟ کبھی آپ کی خاموشی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ چائے کی پیالی کا، انہوں نے جو ابھی صداقت بھائی نے لفظ استعمال کیا، کہ چائے کی پیالی میں جو ہے وہ طوفان۔ اچھا نیال بھائی، اگر یہ چائے کی پیالی ہوتی تو اپوزیشن لیڈرز کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات نہ بناتے۔ اگر یہ چائے کی پیالی ہوتی تو مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ذرا نیال بھائی، نیال ہاشمی صاحب ذرا بریک کے بعد کنٹینیو کیجئے گا، ذرا بریک کے بعد کنٹینیو کیجئے گا۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार तो आप फिर से खुशामदीद। बात महंगाई पे हो रही थी, निहाल भाई आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब जो सवाल था कि ऑपोजिशन के हवाले से, कि ऑपोजिशन जो है वो अपने मसाइल में इतनी उलझ गई है कि अब ऐसा लगता है कि उसकी भी तवज्जो अब इन इश्यूज की तरफ नहीं है कि हुकूमत की ऑपोजिशन करनी है, वो ऐसा लगता है वो एक दूसरे की ऑपोजिशन में मसरूफ है। नहीं रहमान, देखिए हमारे जो मसाइल हैं वो ये है, इस मुल्क के खारजा पॉलिसी ठीक हो, कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद ठीक हो, महंगाई का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, बिजली पेट्रोल गैस सस्ता मिला। और ये कह रहे थे चाय के प्याली में, अगर चाय के प्याली में होता तो शहबाज साहब अंदर ना होते, मरियम बीबी को अंदर डालने की कोशिश ना करते, पूरे अपोजिशन को हरासा ना करते। इनकी टांगे लड़ खड़ा गई हैं और ये लोगों में जाने के मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, घर में घुसने के काबिल नहीं है। अवाम इनको देखना, वोट देना और फिर डस का इस बात का सबूत है। शहबाज साहब तो लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहते। अच्छा, डस्का और नौशेरा में जो इबरतनाक शिकस्त इनको हुई है, उसके बाद ये कहते हैं अवाम इनके साथ है। अवाम ने इनको रद्द कर दिया, धुतकार दिया। ठीक सर, जरा टाइम कम है, मैं चांडियो साहब से भी पूछ लूं। चांडियो साहब, आप अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हुकूमत की मुखालफत की बजाय एक दूसरे की मुखालफत जो है वो कर रही है ऑपोजिशन। देखिए, मैं एक बात करूं, उस पर इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपने पहले मुझसे पूछा हुकूमत के लिए और नई टीम के लिए। बस एक ही जुमला कहता हूं, मेरे हैदराबाद में एक मोहल्ला है, बड़े अच्छे लोगों का मोहल्ला है, बड़ी अच्छी बिरादरी है, सिलावट बिरादरी। उनके यहाँ अक्सर मैं जुमला सुनता था कि बातारो भलो कामरो खोटो। वजीर आज़म बातारो भलो है, कामरो खोटो है। वजीर आज़म ने काम कोई नहीं किया, बातें की है। अब नई टीम के लिए मेरी सुन ले, नई टीम के लिए इन्हें कोलू चंगी आने मिट्टी दिया मूर्ता, ये काम नहीं करेंगे। ये दिखाने के जैसे सज के सबर के आते, अंग्रेजी बोलते, किताबों की बातें करते। इन्होंने काम कुछ नहीं करना, इन्होंने दावा करनी है, झूठ बोलना है, यू टर्न लेना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन्हें कोलू चंगी आने मिट्टी दिया मूर्ता। अच्छा ठीक है, सदाकत भाई आपका फाइनल कमेंट चाहिए। देखिए, मैं इनको बता रहा हूं कि चांडियो साहब, आपकी और मेरी बहस है। जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, पाकिस्तान की मईशत की आज की रिपोर्ट देख लें। अगर आपको ज़ाहिर पता है कि ये 168 पे जो डॉलर चला गया था, आज वो 152 पे क्यों गया है? क्या हमने इसहाक डार की तरह कोई डॉलर बेचे? आज पाकिस्तान की दुनिया में मईशत की जो रेटिंग है वो बड़ी मस्बत है। आज रोटी चीनी भी सस्ती होगी जब ये, सुने ना, रोटी सस्ती इसलिए नहीं हो सकी कि पूरे पाकिस्तान को पिछले 10 साल लूटा गया है, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ाए गए हैं, पाकिस्तान पे खसारे किए गए, पाकिस्तान के जितने सरकारी इदारे थे वो डुबोए गए। आज जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं वो आपके लूट मार पे लग रहे हैं। कम अज कम 9 अरब डॉलर हम आपका वापस कर चुके हैं। झूठ कम बोलो, चले अब स्टेट बैंक को बेचना चाहते हैं, झूठ कम।